عرض سلام تماشاگران عزیز، مخلصان و هواداران فوتبال، مرحبا با شهر خوجند و روزگاه اسپارتاک. دیروز با برگزاری دو رقابت مرحله دومی لیگ اولی تاجیکستان در موسم 2023 شروع گردید. دسته ها که یک مرحله مسابقه را پشت سر کردند و در پیش هر یک دسته نهتایی بازی مهمترین دارد که در نتیجه آن دسته ها به دو گروه جدا کرده می شوند. دسته هایی که در مرحله در دور نهمی لیگ اولی بازی کرده بودند در دور دهم عیناً با همان رقیبان خود روبرو میشوند. تنها فرق آن است که دسته های میزبان در این دور سفری میشوند، دسته های سفری باشد میزبانی را بر دوش میگیرند. سرود ملی جمهوری تاجیکستان در این زمان صدا میدهد. بازی گذشته دسته ها در دور نهم با فایده خطلان با حساب 2-0 به انجام رسید. آن دیدار در پختکار در شهر بختر برگزار گردیده بود و اکنون بازی به نهایت مهم برای خوجند، زیرا که دسته دو بازی پای هم زیر رهبری سرمربی نوی خود مومن حسنов مواجه شکست میگردد و پس از تغییری سرمربی دسته البته رهبریت خوجند نه چنین نتیجه ها رو انتظار بود. خب جانب ها معین میکنند که از کدام طرف رقابت را شروع خواهند کرد. با دستبندی کاپیتانی خوجند امروز تو یک اندازه غیر انتظار دیگر نفر است، نه اینکه جهانگیر ارگاشف بلکه جمعبای احمدزاده، در حالی که در صورت مجلس رقابت هم از جانب کمیسر دیدار کاپیتان جهانگیر ارگاشف قید شده است و واقعا هم در رفت تمام موسم جهانگیر ارگاشف است کاپیتانی یگانه خوجند. به هر صورت بازی امروز را استادی داوران با سرداری بهروز مرتضایف حکم نمایان در کنارها جورابک صادق و شریفبک نوردینов فعالیت میکنند و داوری چهارم باشد سیاد جان زینالدینov داوری درجه فیفا است. استادی داوران همه با استثنای جورابک صادقov از پایتخت هستند. در رقابت گذشته خوجند به نهایت ضعیف بود در میدان. بازی دسته یگان رسمی معین، یگان مضمون و محتوا نداشت. خطلا باشد از دو امکانیتی که فرهام آورده شد در هر دوش هم توانست که خوب استفاده برد. یک دفعه انوک اریتی در قسم اول رقابت با زدن گل دست یافت و در ادامه باشد سرگون افغانov پنالتی کار کرد و آن را مفتیگری مرکزی دسته علیشیر براتوف توانست که دقیق اجرا نماید. هیئت اساسی خوجند با آن نشان داده شود. باید گفت تماشاگران عزیز که تغییرات خیلی زیاد است در هیئت امروزی خوجند در قیاس با بازی گذشته اشان. تغییرات هم در خط دفاع دیده می شود، هم در خط نیم محافظه و هم در خط هجوم. 4-3-3 بازی میکند خوجند. در هیئت خطلا باشد هم یک تغییرات است. امروز در هیئت اساسی دوام مکافی اووسو لگنر بازی می نماید با جای عمرجان شریپov در آخر قسم اول آسیب جدی برداشت. کاپیتان خطلان تلفات خیلی نظر است برای دسته و معلوم می شود که
то ба ин рақобат даста омода нагардидааст. Аслиддин Ҳабибуллоев ба мо нишонда мешавад, нафаре ки солҳои тӯлонӣ аст ки баъси сармураббии бошгоҳи Хатлон фаъолият мекунад, бештар такя менамояд ин мутахассис ба дастпарварони мактаби Хатлон ки яке аз пешрафтатарин ва яке аз пурқувваттарин мактабҳои варзишии наврасони ҷавонони кишвар ба ҳисоб меравад. ва ҳатто агар ба ҳайати асосии феълии Хатлон ҳам назар кунем, дастпарварони мактаб ҳам хело зиёд ҳастанд, шурӯъ карда аз Сафар Мадғафуров то ба Сорбон Афғонов, худи Умарҷон Шарипов, ҳамаашон дастпарварони ин мактаб ҳастанд. Беруз Муртазоев ба соати худ менигарад. вақт ҳам шудааст, сонияҳои ба шумор мемонад то оғози рақобат. яке аз бозиҳои ҷолибтарини ин давр аст албатта ва ҷаззобияти ин дидор дар ин аст ки ғалаба барои Хуҷанд хело ва хело зар аст. бозӣ шурӯъ мешавад аз маркази майдон ва рафтем. ин бозиро барои шумо шарҳ медиҳам, тамошобинони азиз. меҳровари кишвар. хуб, акнун муаллиф месозем ба шумо ҳайатҳои дастаҳоро. ҳама ки фикр мекунанд ки ба гӯши шумо низа расида истодааст садои Карнаи Сурнай. имрӯз ҷашн аст дар шаҳри Хуҷанд. бозии бисёр ҷолиб муқобили Хатлон. Хуҷанд мизбони бозӣ аз дарвозабон рақами 16 Шорух Қирғизбоев, муфидатгарон 11 Ҷумабой Аҳмадзода капитани даста аст ва дар вақти дидор хоҳем дид ки барои чӣ буд баъди капитанӣ аст, на ин ки Ҷаҳонгир Эргашев ва ё худ Ҷаҳонгир Эргашев ҳаст дар майдон ё на. рақами 4 Парвиз Боқиев, рақами 23 Лайонел Адамс, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов дар канори чап бозӣ мекунад. Боқиев ва Адамс Лайонел дар марказ, Ҷумабой Аҳмадзода аз тарафи рост, нимуфидатгарон Эҳсон Бобоев 8, рақами 6 Ҳоҷибой Зиёев, рақами 14 Азизбек Ҳаитов ва дар хати ҳуҷум рақами 13 Нозим Бобоҷонов, 18 Далер Ёдгоров ва рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев. зарба сӯи дарвозаи Хуҷанд, Шорух Қирғизбоев осон тӯбро ба даст мегирад. зарба хело суст иҷро гардид. сармураббии дастаи Хуҷанд Нумон Ҳасанов ба ҳисоб меравад, мутахассиси ӯзбекистонӣ. Далер Ёдгоров аз канори чапи майдон тӯбро ирсол мекард ба канори муқобил. албатта чунин ният ҳам дошт Далер Ёдгоров, аммо дақиқ нақшаи худро иҷро кардан натавонист. бояд гуфт ки Далер дар бозии гузашта умуман иштирок накарда буд, гарчанд ки дар суратмаҷлиси рақобат номнавис шуда буд ин бозингар. ҳайати Хатлон дар бозии имрӯза дарвозабон рақами 35 Сафар Мадғафуров, муҳофизатгарон 77 Саидшоҳ Бозоров, рақами 14 Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов, ҳарду онҳо бозингарони канорӣ ҳастанд. дар марказ рақами 20 Дерик Бонна, рақами 73 Алишер Баротов, нимуҳофизатгарон капитан рақами 21 Сорбон Афғонов, рақами 10 Сунатулло Исмоилов, 55 Двомо Кофи Овусу, 25 Рустамҷон Кучкаров дар маркази хати нимуҳофиза ва наздиктар ба хати ҳуҷум бозӣ мекунанд 22 Сунатулло Азизов ва рақами 33 Энок Арити. сармураббии даста Аслиддин Ҳабибуллоев. бо пироҳанҳои кабуд дар майдон қарор дорад Хуҷанд ва бо пироҳанҳои омехтаи ранги зард ва сабз дастаи Хатлон. Далер Ёдгоров мубориза мебарад айни замон муқобили Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ аз ҷониби Азизбек Ҳаитов ва зарбаи кунҷи кор мекард Хуҷанд дар ибтидои рақобат. бояд гуфт ки тағйироти зиёд аст дар ҳайати Хуҷанд. ин чизро қайд кардем. Далер Ёдгоров, Азизбек Ҳаитов, Ҳоҷибой Зиёев ва Ҷумабой Аҳмадзода ҳамаи ин бозингарон дар рақобати гузашта дар ҳайати асосӣ набуданд. ба ҷои онҳо Бебомгин, Даркобиедов ва Абдулмумин Забиров бозӣ карда буданд. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ кӯшиш кард Парвиз Боқиев барои ҷӯриши зарба, аммо муваффақ нагардид. Сорбон Афғонов дар рақобате ки дар даври нуҳум буд байни дастаҳо, яъне бозии гузаштаашон, дастаи Хатлон голи дуюми худро бо шарофати талошҳои бисёрам фаъолонаи Сорбон Афғонов ба самара расонид. ин бозингар тавонист ки ба ҷаримагоҳи Хуҷанд ворид шавад. Фирдавс Чақалов қоидаи бозиро вайрон кард муқобили Афғонов ва ҳамин тариқ пеналти таъин гардид ки онро Алишер Баротов тавонист ки дақиқ иҷро намояд. чун манзар мерасад ки каме мушкилтар аст барои дастаҳо бозӣ кардан дар ин майдон. шояд ки чаманзораш каме баландтар бошад.
یا خودمون علفی میدان. با هر صورت از اون نوارهایی که ما بازی رو تماشا کرده شدیم وضع میدانی اسپارتاک خیلی خوب است. سبب اساسیه که خوجان در اسپارتاک بازی خانگی خود را برگزار می‌کردن که در ورزشگاه 22 استقلالیت این قبول نکردن ورزشگاه از سوی شعبه انشاءات‌های ورزشی فدراسیون فوتبال تاجیکستان است و برای این در این موسم و قطلان در میدان نظرت خوجان در میدان خانگی خود بازی نکرده است. شاید که مشکلی ها در ورزشگاه زیاد هستند یا خود چمنزار رو با طلبات سطحی لیگ اولی جوابگو است. از همین حساب هم میدان قابل قبول شموریده نشده است. پاریز باقیف پاس به مرکز خواهیده رو کنی رو بقیل میاد بیروز مرتضایف داور این دیدار از کو افتیده است جهانگیر ارگاشف. دکتری دست دعوت کرده می شود از عقیبی او با پایش زده است دریک بون. نه سفرمت غفارов در بازی گذشته بسیار هنرنمایی خوب نشان داد گرچند که شماره ضربه ها سوی دروازه او چندان زیاد نبودند اما در چند دفعه که بازیگران خوجان از ضربه های جریمه‌ای تهدید کرده بودند هر دفعه او توپ را برمیگرداند یا محکم به دست میگرفت. گنجایش ورزشگاه اسپارتاک به مراتب کمتر و میده‌تر است از ورزشگاه 22 استقلالیت. بله حتی ورزشگاه اسپارتاک هم در بازی خوجان شاید پر نشود اما در میدان خانگی خود اگر خوجان بازی میکرد فکر میکنم برای دسته موفق‌تر میگردید. باید که هر چیز زودتر مسئولین و رهبرت دسته مشکلات ورزشگاه رو برطرف سازند. ضربه جریمه‌ای آدامس لاینل یا دلیر یادگورов آمادگی برای اجرایش ضربه خیلی نزدیک است و دروازه میتواند که خطرناک شود. دوشتکی دوبار آدامس لاینل ضربه و سفرمت غفارov برمیگرداند این وضعیت خطرناک رو اما بیاید از روی عدالت بگوییم ضربه چندان سخت نبود گرچند که دقیق با کنج دروازه روان کرده شد. خطا نمیتواند با عکس هجوم گذرد. پاس به دروازه‌بان شروع قرغیزبویف پرویز باقیف توپ رو میگذارد با جمعبوی احمدزاده. راستی جمعبوی احمدزاده این بازیگر رو در رفت این موسم شاید خطا کنم اما باری اول در احتیاط من دیده ایستادم. عموما این بازیگر رو چندان معلوماتی کافی ندارم راجع به این بازیگر که از کدام دسته آمده است و کی با خوجان پیوست شد. ظاهرا معلوم است که چندان جوان نیست که گویم که از حیث جوانان آمده باشد به دسته. علاوه بر این بود دستبندی کاپیتانی. پاریز باقیف پرتاب با سمت پیش جاخ ارگاشف جهانگیر تو رو در میدان نگاه داشت و چرا بازی ضعیف نشان داد ارگاشف در رقابت گذشته ضد خطلان. پرتاب توپ خیلی بلند است از همه گذشت فیراس عبدالسلیمov گرچند که صورت بلند رو کسب میکند اما توپ رو در میدان نگاه داشتن نتوانست عبدالسلیمov. باید گفتم مشاهدین عزیز که در دیدار گذشته در موقع محافظتگری کناری راستی خوجند فخرالدین احتمov هنرنمایی میکرد اما بنابر زیاد موقع خود را از دست دادن و نه چندان خوب هنرنمایی کردن البته در قسم اول نومان حسنов این بازیگر را ایواز کرد و با جای فیراز چقالov را با بازی در آورد که چقالov با دروازه دسته خود پینالتی آورد. یعنی که همین گونه یک تغییرات بود در بازی گذشته. امروز هیئتی دست سخت تغییر یافت البته تنها با مقصدی به دست آوردن 3 امتیاز در انتظار زیرا که چون که قید کردن 2 بازی پای هم دست موجه شکست میگردد
дар даври ҳаштум Хуҷанд 2-0 аз Кемевеа мағлуб гардид. Пас аз он бошад аз худи Хатлон 2-0. яъне ки ду бозӣ пайҳам мешавад ки даста наметавонад ягон гол ба сама расонад. бозии охирине ки соҳиби имтиёз гашта буд Хуҷанд рақобати даври ҳафтум буд муқобили Коктош 1-1. аммо Хатлон бошад бо ҳамон пирӯзӣ бар Хуҷанд тавонист ки якбора чанд зина боло равад. феълан даста дар зинаи сеюм аст. Истиқлол ва Эсхата аз даста болотар меистад. Истиқлол 17 хол дорад, Эсхата бошад 16 хол ва Эсхата дар ин давр аллакай бозии худро баргузор кард. дастаи дигари Хуҷанд дар ин давр шикаст хурд аз дасти Куктош. натиҷаи ғайриинтизор аст то як андозе. ҳуҷуми Хатлон Арити гузаришиё аз байни ду футболбозони Хуҷанд тавонист ки гузарад, аммо нафари сеюм аллакай хелом наздик шуда буд ба ин бозингар ва тавонист ки бима кунад ҳамдастагони худро. Қирғизбоев, Абдусалимов, як далели аҷибе ҳам буд дар бозии гузаштаи байни ҳамин дастаҳо ки Расо 3 сол дастаи Хатлон наметавонист бар Хуҷанд зафар ёбад. ғалабаи охирин онҳо моҳи апрели соли 2020 ба қайд гирифта шуд бо ҳисоби 3-2 бар Хуҷанд. аз ҳамон давр то ба ин мавсим ягон маротиба даста зафар наёфтааст. 4 вохӯрӣ ба фоидаи Хуҷанд ба анҷом расида буд, 3 вохӯрӣ дигар бошад бо натиҷаи мусовӣ. ва ниҳоят дар ҳамин силсила бозиҳои бебарор хотима ёфт ва дар мавсими 2023 дастаи Хатлон тавонист ки пирӯзии деринтизори худро ба қайд бигирад ва пирӯзии бисёр муҳим ҳам буд ки дастаро ба сегонаи болоӣ баровард. Парвиз Боқиев, партоб ба Ёдгоров, Далер тӯбро дуртар сарбуд Далер, Зафармат Ғафуров тӯбро ба даст мегирад. мубориза мерад Сорбон Афғонов дар канор. бояд гуфт ки Сорбон Афғонов дар рақобати гузашта байни дастаҳо беҳтарин футболбоз дар майдон дониста шуд. воқеан яке аз беҳтаринҳо буд. туфайли канори чап хело фаъол буд. пайвастшавиҳои бо шастию хатари зиёдро эҷод мекард ба дарвозаи Хуҷанд ва яке аз пайвастшавиҳои ӯ манфиатовар ҳам гардид. маҷбур сохт ки Фирдавс Чақалов муқобили ӯ қоидабозиро вайрон созад. аз канори роси майдон нофаҳмо ки инҷо чӣ гуна пас буд аз ҷониби Сунатулло Исмоилов. дар дохили ҷаримагоҳи Хуҷанд касе аз ҳайати Хатлон набуд. барои ин бояд ки мунтазир мешуд пайвастшавии дигар бозингаронро, аммо сабр накард Сунатулло. ба гумонам ки хост ки зарба иҷро намояд, аммо зарбааш хело суст рафт. Адамс Лайнел пас ба марказ сар медиҳад тӯбро хело ҳам хуб моҳирона бозӣ кард ин вазъият. ҷоҳонгир Эргашев аммо сари вақт ин ҳолатро пай набурд. Нозим Бобоҷонов бояд ками барвақтар ҳаракати худро шурӯъ мекард. дар офсайд ҳам намемонд, зеро ки ба тӯб нарасида буд ҷоҳонгир Эргашев. аммо дар ин мубориза ба рӯи Сафармат Ғафуров ба гумонам ки бо пӯяш расид ки осеб барӯшид дарвозабони Хатлон.
خوب حس میکنه اکنون میتواند بازی رو ادامه بدهد. در قیاس با بازی گذشته خطلون در آغاز رقابت چندان فعال نیست، بیشتر رقیب نشینی کرده است. نبودن عمرجان شریفов واقعا احساس می شود. صفتی دسته در خط هجوم کوسته گردیده است، زیرا که یک نفری بازیساز نیست، ایجاد کننده از عقب سوربون افغانov تعقیب نماید. نازیم باباجانov با دستی اون رسیده است توپ. ولی ادامس لاینل توپ رو زده برطرف می‌سازد این حمله را. لاینل از میان محافظتگران خوجند در بازی گذشته در مجموع ایرادی زیاد تنها با محافظتگری کناری راست بود. با هر دو نفرانی که در این موقع بازی کردند، هم با فخرالدین احتمов و هم با فردوس چقالov، دیگر در عموم کسی بد بازی نکرد. اما دو حالت دو دفعه ناکام بازی کردند در جریمه‌گوی خود فوتبالبازان خوجند و دو گل سر دادند. دیگر گویم که خوف و خطر زیاد بود در از دروازه شاروخ قرقیزگویف. نادرست خطل نمی‌گوید دسته است که امکانات یگانه خود را می‌جوید. پس از زدن یک گل دسته می‌کوشد که همون نیسوی به دست آورده را دفاع کند تا آخر و در بیشتر از حالت‌ها موفق هم می‌گردد. پرویز باقیف پرتابش نوانیخ است باقیف را و سفرمند غفارов توپ را با جریمه‌گاه در آورده با دست می‌گیرد. این موسم در عموم برای خوجند بنیاد بی‌برار است. موقعی دسته را فراموش کردیم باش مقاید کردن، اما نفرانی که توجه دارند به لیگ اولی کشور فکر می‌کنم خوب آگاه هستند که در چی وضعیت قرار دارد. دسته در زینه آخرین می‌ایستد. خوجند همگی 7 امتیاز دارد در 8 رقابت. یک بازی با غلبه دسته به انجام رسید، 4 بازی دیگر باشد مساوی و 3 بازی دیگر باشد با باخت دسته به انجام رسید. به این طریق در طول سالهای خیلی زیاد باری اول خوجند در چنین وضعیت می‌بینیم. البته این تنها آغاز موسم است، اختلاش تنها یک مرحله پشت سر شده است و عاجلاً و فوراً باید که دسته وضعیت خود را بهتر گرداند تا که تواند از این ورطه ناکامی‌ها رهایی یافته، چون سالهای پیشتر برای مدال‌ها مبارزه برد. در صورت اصلاح نشدن وضعیت در مرحله دوم، خوجند برای باقی ماندن در لیگ عالی مبارزه خواهد بود. حالا که یک دسته از ولایت سوخت، یک دسته نامدار ترک لیگ عالی کرد، البته سبب‌ها خیلی زیاد هستند، من نمبر نمی‌کنم آنها رو. من در نظر دارم دسته استرفشند را و اگر دسته دیگری با نفوذ این ولایت از لیگ عالی در موسم نوبتی محروم بگردد، این ضربه خیلی هم سخت سوی مخلصان فوتبال این منطقه می‌گردد. اسخط فعلا باید قید کرد که بسیار بازی خوب نشون داده است، البته با استثنای بازی مقابل کوکتوش که دیروز برگزار گردید. در آن بازی کوکتوش با حساب 4-2 اسخط را ناکام ساخت. سوربون افغانov تنها است در کنار چپو. متاسفانه از دستش چیزی نآمد، زیرا که در احاطه 3 بازیگران رقیب ایستاده بود افغانov. خیلی مشکل است بازی کردن برای خطلان در این دیدار. احساس می شود که در خانه خود خطلان به مراتب بهتر بازی میکند. فردوس عبدالسلیمov احسان باباyev توپ رو برمیگرداند با عبدالسلیمov. خط نیم محافظه خوجند چندان فعالانه و ثمرناک بازی نکرده ایستاده است. اینجا سخن درباره پیش از همه احسان باباyev میرود که مسئول بازی سازی است در میدان. اما او وجیبای زیف از بکیدف چندان فعال نیست. نازیم باباجانov پاس میدهد به احسان باباyev. احسان ضربه سختی او
توپ به یگان بازیگر نرسیده است. برای این ضربه کنجی کار نمیکند خوجند. احسان بزرگ دست پروری مکتبی خطلون که از خطلون به خوجند گزارش کرده بود چند موسم پیش. و در بازی گذاشتم ضمن گزارش من قید کردم که میانی خطلون و خوجند همکاری های چی است اوید با ترانسفر ها. برای مثال در دسته خوجند علیشر وراتوف بازی میکرد، پاریز باقیخونов اینچنین از خطلون رفته بود و علیشر وراتوف برگشت به هیئت خطلون. اینچنین میتوانیم یک چند بازیگر دیگر رو نام بریم که دست پرور مکتب خطلون هستند و در خوجند چند موسم هنرنمایی کردند. جهانگیر ارگشف معلوم است که در حالت خوبی ورزشی نیست. البته سومین بازی پیام میشود که یکی از ضعیفترین ها است در خط هجومی دسته. سربون افغان فیرون میشود طریق کناری چپ، فایده بازی رو ویران میکند. جمعبوی احمدزاده کاپیتان با قاعده ویران کنی دست زد. کارت زرد با احمدزاده نشان نمیشود. افغان فاصله به سرعتی بلند خود فرار شد از هر دوی بازیگرانی به سرعتی. خوجند باید قید کرد نه حاجی بوی زیویف نه جمعبوی احمدزاده سرعتی بلند ندارند و کاپیتانی خطلون که به مراتب چالاکتر است اصلا توانست که به موقع آزاد براید. مجبور شد محافظتگری خوجند به قاعده ویران کنی دست زند. نفهمو است که چی عمل کرده بود از جانب بازیگری خطلون. روزی محمد عبدالرحمانوف فهمو است که ضربه زدن میخواست، اما اینقدر ضربه نوانیق رو اول تصور کردن هم خیلی مشکل است. اشتباه بازیگرای خطلون. نسیم باباجانوف بار دیگر پرتاب جا میرود. علیشر وراتوف نودروز به توپ میرسد. قریب بود که سوی دروازه دسته خود ضربه اجرا آمد این بازیگر. باز یک پرتاب دیگر راست سوی دروازه‌بان. توپ رو روان می‌سازد عزیزبک حییتوف. فرخ معروفیف و نومان حسنوف اما نشان نمی‌شوند. سرمربی و دیگر نماینده مأموریتی دسته. فرخ معروفیف در دسته خوجند بسیار نقش کلان دارد از جهت حجتگذاری تشکیلاتی و دیگر مسئله ها بر دوش همین نفر هستند. عبدالسلیموف پاس اجرا می‌نماید به ازبک حییتوف. دیگر برای فردوس عبدالسلیموف. این لیگدری ازبکستانی علاقه دومین موسم است که در خوجند هنرنمایی میکند، گرچند که در مرحله های اول بازیکنیش در خوجند روبرت چندان قناعتمند نبودن از بازی این فوتبالباز، اما اندک مطابق گشت این بازیگر با فوتبال ما و اکنون در حیات اساسی خوجند بازی میکند. در موسم گذشته هم در حیات اساسی بود به هر صورت، اما اکنون عوض نشونده است. شاید که هستند بازی‌هایی که سرمربی خواهد که یگان نفر دیگر باشه در این موقع، اما انتخاب نیست. احمدزاده پاس به مرکز. نسیم باباجانوف یک جرفه‌می پیدا نمیشد بین نسیم باباجانوف و جمعبوی احمدزاده و تو از زمین بر میشد اوت. فشار می‌آورد احمدزاده. بسیار خوب پاس به مرکز. حاجی بوی زیویف.
ҳоҷибои зуев дар майдони дарбозӣ имрӯза нофаҳмо аст. мавқеаш шахсан барои ман ё такягоҳӣ аст ё бозисоз аст, муаллақ дар марказ истодааст. нофаҳмо на тахрибкорӣ мекунад, на бозисозӣ. чандон бозиаш назаррас нест ин футболбозро. аҳмадзода пас ба марказ. эҳсон бобоев. энок арити паси хато иҷро менамояду нигоҳ накарда партоб иҷро намуди ин бозингар. дар хати ҳуҷум моломуда набуд сунатулло азизов барои қабул кардани топ. қоидаверонкунии сахт ва то андозаи дурушт муқобили азизбек ҳаитов. корти зард нишон дода мешавад ба двомо кофи овусу. бероз муртазоев қадамҳои зарурро мешуморад барои муайян кардани мавқеи нафароне ки дар девори дифоӣ меистанд. нозим бобоҷонов шумо назар мерасад ки барои зарба омодагӣ мебинад. бобоҷонов партоби ӯ ба ҷаримагоҳ бисёр хуб аст. Адамс Лайонел дубора тӯбро мезанад ва ворди дарвозаи хатлон мегардонад. муофизатгари марказии Хуҷанд 1-0. ҳар зарбаҳо низ маъз Адамс Лайонел иҷро кард. сараввал пас аз зарбаи тӯб аз сутуни дарвоза бархӯрд ва Сафармат Ғафуров дарвозабони хатлон ки аллакай барои тӯби аввал парида буд мавқеъро гум кард ва дар бозофси тӯб аввалин шуда Адамс Лайонел буд ки дубора онро сӯи дарвоза равон кард. мизбонон бо гузашти ду дидор ниҳоят тавонистанд ки ба задани гол даст ёбанд. партоби Нозим Бобоҷонов бисёр дар сатҳи зарурӣ буд. худро гул кард Сафармат Ғафуров. офсайд нест. на дар ҳолати аввал, на дар ҳолати дуюм. дар ҳолати дуюм аз он сабаб ки тӯб пас аз бархӯрд ба сутуни дарвоза баргашт. шодию сурур шурӯъ мешавад дар варзишгоҳи Спартак. боз ҳам садои асбобҳои мусиқавӣ танинандоз мегарданд дар варзишгоҳ. анакун бояд ки рӯҳияи бозигарони Хуҷанд баландтар шавад барои голҳои оянда. بازیگری دسته خوجند تحت رقم 23 لایونیس آدامز. хатлон акун бедор мешавад каме. пас ба дохили ҷаримагоҳ энок арити мубориза мебарад, аммо ин ирсолро бартараф кард Парвиз Боқиев. зарбаи кунҷикор мекард хатлон. партоби головаро Нозим Бобоҷонов иҷро кард. ҳарака як амалкарди манфиатовар ба фоидаи Нозим сабт карда мешавад. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ бартараф карда мешавад. қоида вайрон кунед. маъз аз сӯи Азизбек Ҳаитов ба қайд гирифта мешавад. аз канори чап Сайчо Бозоров. Сайчо Бозоров дар бозии гузашта ба маротиб фаъолтар буд дар майдон. хело зиёд пайваст мешуд ба ҳуҷумҳо, аммо имрӯз ки худ хатлон камтар пеш меравад, табиист ки ҳуҷҷат барои Сайчо Бозоров нест барои тарк кардани мавқеи худ ва ба пеш гузаштан. зеро ки мушкил гузашта истод аз хатлон хати марказро. Сорбон Афғонов ба тӯб расида буд. Барои ҳамин Нозим Бобоҷонов гузошт ки тӯб аз майдон берун шавад. Аҳмадзода пас ба Парвиз Боқиев.
аҳмадзода пешравӣ нест дар туби дуракунии бозингарони хуҷанд. бобоҷонов барои ин каме ба умқ мефарад ин бозингар барои ҳуҷумро тақвият бахшидан. ҷаҳонгир эргашев, эҳсон бобоев, эргашев дастгирӣ ба ӯ лозим аст. қоидаи бозӣ дар ғалва вайрон шуд воқеан аз ҷониби Дерик Бонна. вазъияти стандарти навбатӣ аз ҳолати зарбаи ҷаримавии қаблӣ хуҷанд тавонистанд ки гол занд. як партоби дигар рафт мегардад ин дафъа. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд муқобили эҳсон бобоев. ним соати бозӣ пушти сар мешавад. хуҷанд пешсаф аст 1-0. Фирас Абдусалимов аз ин масофа албатта оз зарбаз мезанад. мо ин одат ва ин феъли дӯст доштаи ин муҳофизатгари канории хуҷандро хуб медонем. дар бозии гузашта ҳам чанд дафъа ӯ дархост карда буд барои иҷроиши зарбаҳои ҷаримавии дастаи худро, аммо ягон зарбааш хавфнок нагардида буд. энокарити паса марказ Рубон Афғонов тӯбро гум мекунад. Парвиз Боқиев, Нозим Бобоҷонов, Азизбек Ҳаитов натавонист ки ба тӯб расад. энокарити хеле ҳам дур тӯбро сар дод ин бозингар. Бобоҷонов қоидаи бозиро вайрон кард ҳамловари Хатлон. энокарити дар бозии гузашта голи аввалини худро дар ин маросими лигаи олӣ ба самар расонид. ғалаба бар хуҷанд дар бозии гузашта имкон дод ба Хатлон ки якбора чанд зина боло равад, аммо мушкилоти Хатлон одатан аз рӯи таҷрибаҳои пештара наздиктар ба анҷоми мавсим шурӯъ мешаванд. вақте ки муборизаи шадид сурат мегирад барои касби зинаҳои фахрӣ, даста дар ҳамон гуна бозиҳои муҳимтарин ноком мегардад ва аз сегона берун мешавад. аммо пайваста дар топ 4 ё топ 5 лигаи олӣ ҳаст. Буқиев пас ба марказ Эргашев, Ҳоҷибой Зиёев ирсол мекард тӯбро ба канори чап. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ. ин дафъа бо масири паст тӯбро равон кард Нозим Бобоҷонов, аммо эҳсон Бобоев хуб мубориза бурд барои ин тӯб. Ҳаитов аут ба фоидаи хуҷанд ишора мегардад. гарчанд ки Хатлон гол сар додааст, аммо фишорро ҳоло ҳам хуҷанд идома медиҳад. дар хизбуддари Риёдгоров дар майдон Нозим Бобоҷонов фаъолтар бозӣ карда истодааст. ҳарду ҳам ҳуҷумкорони канорӣ ҳастанд. офсайд нест магар? на, довари канорӣ хомӯш монд.
فراس عبدالسلیمов مجبور شد که توپ رو به عقب برگرداند از نزدیک مقاومت نشان میداد سنت‌الله اسماعیلov. دو سنت‌الله دارد خطلان، سنت‌الله اسماعیلov و سنت‌الله عزیزов. هر دو هم ضد خوجند در رقابت گذشته بسیار فعال و خوب بازی کرده بودند. افغانov پاس به مرکز، سنت‌الله به اشتباه میداد عزیزов و اکنون خوجند به عکس هجوم میگذارد. نظیم باباجانov نفهمو که تو رو بکی داد، اما فهمو است. نه چرا فهمو نیست؟ تو رو دقیقاً با دریک بولند با موفقیت خطلان، در حالی که همدستگان او دو طرفی کلان دیگر حرکت کرده ایستاده بودند. افغانov Arslonov پرویز بقیف شروع کرده می‌شود زمان با احمدزاده اورمونا در خط دفاع بین هم توپ رو پاس میدن محافظتگران خوجند. حرکت به پیش نیست، اما این یک نوع بازی است که حمله‌وران رقیب را به خود جلب می‌نمایند تا که مرکز میدان خالی‌تر شود. اما فوتبال‌بازان خطلان باشد به نیمه میدانی رقیب با شماره زیاد نمی‌گذارند. احمدزاده پرتابی توپ به کنار راستی میدان و این ارسال را سایچو بزرگ برطرف می‌نماید. کمی عقب‌تر ماند نظیم باباجانov و با حیط فشار می‌نماید که کمی سخت‌تر باید پاس را اجرا می‌کرد تا که به موقع آزادتر برآمده می‌توانست. باباجانov امروز از استفاده این محافظتگری کریگی به بومگون و حمله‌ور سربیگی در کوبیدوف دست کشید. نومان حسنov سرمربی خوجا شاید که در قسم دوم اونها رو ببینیم در میدان. پرتابی توپ به جریمه‌گاه، اما در ربودن اونها نیز ما بازی بهتر رو جست در اجرای فوتبالبازان خوجا. دانیل یادگارف بقیف میتونست که به کنار پاس بیاد. نظیم باباجانov اما توپ رو برگرداند با محافظتگران مرکزی. احمدزاده خطای پاس میدهد این بازیگر و اکنون خطلان امکان دارد که به عکس هجوم بزند، اما درست پوشاند موقعی همسایه خود را پرویز بقیف نگذاشت که افغانov آسان فرار شود از این موقع. ارگاشف یک برعکس علیشیر براتوف است تو، اما توپ رو نهایت از دست میدهد این بازیگر. سایچو بازارف اشاره کرده است که مستگانش باید آزاد شوند. مبارزه میبرد جهانگیر ارگاشف با دریک بونا. موفق گردید محافظتگری خطلان. عموما یگان ضربه ندارد در قسم اول خطلان سوی دروازه شاروخ قرقیزبویف. آمار ضربه های دسته 0 است.
аҳмадзода зебо бозӣ мекард дар канори футболбоз. ҳамин пасу охирин лозим буд барои таъби дили мухлисон. инҷо ҳунар нишон дод бозингар. ҷоҳонгир Эргашев гузариши тариқи марказ, пас дар кор аст аз ҷониби Эргашев, партоби ту ба ҷаримагоҳ. Ҳаитов тӯбро қабул мекунад, тӯбро бармегардонад ба Эргашев. Оли тӯбро аз дасти пойра буд Энок Арити. Саидшоҳ Бозоров, худи Бозоров ҳам тӯбро гум кард, аммо қоидавайронкуниро ба қайд мегирад довар. Энок Арити партоби иҷро менамояд ба канори рости майдон. метавонад ки хавфнок бошад. зарба, аммо сад гузошта мешавад ба зарбаи Сунатулло Исмоилов. аз кунҷи майдон партоби иҷро карда мешавад. рафт гардондан ин ирсолро муофизатгарони Хуҷанд. вазъиятҳои стандартӣ ин метавонад роҳи рахна кардани дарвозаи Хуҷанд барои футболбозони Хатлон бигардад, зеро ки аз бозӣ қариб ки умуман муваффақ нагашта истодааст. Хатлон бо мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ аст даста зимни бозисозӣ. барои ин ҳам бояд ки таваҷҷӯҳи калон кунанд ба зарбаҳои кунҷӣ ё худ ба зарбаҳои ҷаримавӣ. Абдусалимов пас ба марказ, танҳо мондааст ҳоҷибои Зиёев. тӯбро бармегардонад ба Адамс Лайнел. умуман фишор нест аз сӯи бозингарони Хатлон. Эргашев, Адамс Лайнел, Сорбон Афонов ин замон мубориза мебарад бо Ҳаитов. муваффақтар гардид Сорбон ва инчунин тӯбро ҳам нигоҳ дошта тавонист, гарчанд ки се нафарро як гура гирд карданд. қоида бозӣ вайрон карда мешавад. корти зард ба Энок Арити барои қоида вайронкунӣ муқобили Эҳсон Бобоев. зуд бозигузорӣ карда мешавад. Абдусалимов, Бобоев барои тӯбро бармегардонад, дар ҳоле ки имконият буд барои ҳуҷумро идома додан. Сунатулло Азизов тӯбро аз даст медиҳад. таъқиб менамояд ҳоҷибои Зиёевро, рақибро афтонд, аммо тӯб дар ихтиёри Хуҷанд монд. барои ин ҳам довар иҷозат дод ки бозӣ идома ёбад. دقیقه آخرین قسمی اول توقف ها قریب که نبودند. خوجند که در گل خود رو زند دلیل یادگارف ولی بازی ویران کرده شد مقابل الشهر باروتوف. نه افساید. دوباره کناری شروع می‌نماید که در واقع افساید است بود بازیگری خوجند اما در کدام حالت
قسمی اولی بازی 2 دقیقه وقت آماده کرده شد. 2 دقیقه زمان می‌گردد با قسمی اولی دیدار. خطلون بدون ضربه های دقیق به انجام می‌رساند نیمه اول را، در حالی که کوشش ها بودند اما ضربه های دقیق سوی دروازه عموما به چشم نمی‌رسند. سفرمند غفورов دور به نیمه میدان رقیب رسو می‌نماید. پرتابی توکلی بود. معلوم است که پاسی مقصدناک به یگان نفر نیست. فیراز عبدالسلیم فاز اوت. سنتلو عزیزов تنها فشار آورده است در کنار. الان اینجا باشد یک چند نفر دیگر پیوست میشوند، اما با همگی با یک پاس با موبین یا خود با مرکز توانستند که این حالت را از این حالت مشکل برند بازیگران خوجا. در قسم دوم چطور بازی میکرده باشد خطلون نامعلوم است. برگشت میتواند که مستقیما ضربه زند. نه، پاس میدهد به نوزیم باباجانов. نوزیم پرتاب به جریمه‌گاه. امکانیت این زمان ضربه دقیق است از سوی دلیریوت گورف، اما راست به سوی دروازه‌بان توپ روان کرد. پرتاب سفرمند غفورов خطا بود که فوتبالبازان خوجا توپ را صاحب شده و امکانیت تشکیل کردن این هجوم را پیدا کرده. صدایش که خود را بال میکند بیروز مرتضویف. قسم اولی رقابت با حساب 1-0 به فایده میزبانان به انجام میرسد. گلی یگانه را محافظتگری مرکزی دست ادمز لاینل به ثمر رسانید. 15 دقیقه تنفس تمام شد. عزیز پس از آن برمیگردیم و گزارش مستقیم خود را ادامه میدیم از ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند. با ما بمانید.
ورزشگاه اسپارتاکی شهر خوجند بهر تماشای قسم دوم رقابتی خوجند مقابل خطلون حساب 1-0 با فایده میزبانان است. گل یگانه نیمه اولی دیدار مفیدگری مرکزی خوجند آدامس لاینل با ثمر رسانید. در قسم دوم در حال تغییرات به نظر میرسد. در ایتی خطلون از میدان گرفته شد. سنتولو اسماعیلوف با جای او تورسو کریستیان دودزی با بازی در آمد و این فوتبال باز هم در بازی گذشته از هیئت ذخیروی به میدان وارد گردیده بود. به نظر داشت این تغییرات بدبردگر مختصر با شما حیاتوی دستاور معرفی سازیم. گزارشی ارگاشف از کنار راست میدان پرتو با جریمه مبارزه میبرد. خوشنودبک بازارف تغییرات در حیاتی خوجند نیز بود. اینچنین خوشنودبک بازارف لگنر ازبکستانی به بازی در آمد و او وابسته به موقع متاسفانه همین چیز از مد نظر ما دور موند. فکر میکنم که ایواز نمود دلیر یودگوروف را، زیرا که خوشنودبک و دلیر در یک موقع بازی میکنند. اینچنین کرامتالله سعیدوف نیز به نظر میرسد در میدان. کرامتالله سعیدوف و احتمال زیاد به جای حاجیبوی زیویف به رقابت پرداخت. تغییرات دوم خطلون چنین است. از میدان گرفته شد سنتولو عزیزوف و به جای او خدایداد اوزاقوف با بازی در آمد. خدایداد اوزاقوف موسم گذشته را در لیگ یکم تاجیکستان گذرانده بود. در ایتی کوکتاش بهترین فوتبال باز دانسته شد در موسم. همین نفر با کوکتاش او از خطلون رفته بود. گفتم شد که بین او و یا استادی مربیان رو برای چی نفهمی پیدا شد از برای این ترکیب دسته کرده است. این زمان وضعیت بهترین برای خطلون قریب بود که آدامس لاینل به دروازه دسته خود گل زند. نه تنها در جریمه‌گاه رقیب خوفناک است آدامس لاینل، همچنین در جریمه‌گاه دسته خود نیست. توجه میکنیم بازیگر در نورهای تکراری پرتاب خدایداد اوزاقوف بسیار خوفناک بود، اما آدامس لاینل به سوی دروازه دسته خود ضربه زد. طلب کرده میشود که به دست بازی کنند. نقاط بازی ویران کرده نشود. در وضعیت استانداردی پرتاب تو با جریمه‌گاه قرقیزبویف برطرف می‌سازد این ارسال را و اکنون هیئت فسکن راست میدان تو در میدان نگاه داشتن نتوانست. در دیگر دسته دو بازیگر عوض کرده شد. اختلاش سه تای بازیگر از هیئت خوجند اینچنین ترکیب میدان کرد جمعه‌بای احمدزاده، زیرا که با دستبندی کاپیتانی دیده می شود جهانگیر ارگاشف و به موقع او با احتمال زیاد فیراز چقالف باید برآمده باشد. پاریز باقیف نازیم باباجانوف تعقیب کرده می شود. پرتاب تو با جریمه‌گاه خیلی بلند. خوشنودبک بازارف در بازی گذشته وقتی به رقابت وارد گردید توانست که بسیار خوب هنرنمایی کند. تقریبا می‌بخشید حمله‌های خوجند را و کمی فعالتر شد خوجند در میدان با برآمدن خوشنودبک بازارف. از مرکز پاس با پیشگیری را می‌نماید تورسو کریستیان. یاربار کریستیان اوزاقوف پوخش میکند اما نمیتواند که تو رو صاحب شود و قاعده بازی در رسو در روی خط مرکز مقابل اوزاقوف ویران کرده شد. خدایداد اوزاقوف در برابر بهترین بازیگر شدن در لیگ یکم تاجیکستان در موسم گذشته. اینچنین چند دفعه بهترین بازیگری ماه اعتراف شده از جانب لیگ فوتبال کشور و در فینال جام تاجیکستان از مقابل استقلال هنرنمایی والا نشان داد این بازیگر.
و پس از آنکه که کوکتوش به لیگ اولی برآمد میتونست که در رسم مقیم ماند، اما دیگر بار برگشت به حیات خطلان. حدود الزوقف شاید که زمین موقع هم ضربه زند و مسافت دور است تو دروازه. زوقف ضربه ایوب برای چی دروازه رو مان کرد؟ باید برام کنی بود مگر بله قاعده بازی بیان کرده شده است. نفرانی خطلان که در نزدیکی دیوار دفاعی خوجان ایستادند با آنها خبر رسانیدند و مانع ایجاد کردند با قاعده بیان کنی. برای همین هم اگر توپ به طور خطرناک هم ایستاد میشد سوی دروازه قرقیزبویف، ضربه البته به قید گرفتن نمیشد. سربان افغانوف در قسم دوم خطلان به مراتب فعالتر است در میدان. افغانوف دور از دست داد، از حد دور تنها حرکت کرد. این بازیگر باید که منتظر میشد پیوست شوی دیگر نفران را یا خود عقب‌تر بازی میکرد. فیض عبدالسلیموف پاس به کنار چپ، بازارف خوشنودبک بسیار آسان میگذرد از روزی محمد عبدالرحمانوف. کورتیزر و روزی محمد در چنین حالت‌ها در فوتبال میگویند که بازارف با کورتیزر شینون عبدالرحمانوف را مجبور کرد که او خود بازی را بیرون کرد و مجازات بگیرد. حالا استانداردی واسیم باباجانov پرتابی او با جریمه آسان سفر به طرف رفت و دست میگیرد. خاطر رسان میشیم تماشاگران عزیز که گل یگانه این بازی طول این دقیقه ها محض از وضعیت استانداردی زده شد. لوکارلی تیم مبارزه برادر این زمان تغییرات در حالت خوجان از بک هیتف از میدان گرفته می شود و با جای اون مفیدگری کریگی به بومگین با بازی می دراید. امکاناتی بسیار خوب برای خطلان. بگوید که هجوم هایی خطلان با مراتب خطرناکتر شدند. باید کمی دقیقتر و توپ رو پایان پخش کرده ضربه میزد. تورسو کریستیان دودزی فوتبالیستی که چند دقیقه پیش به میدان وارد گردید. بسیار توپ به نیمه میدانی خطلان برای کمی آرامتر کردن این بازی برای خوجان یک گل دیگر خیلی مهم است. زیرا که برای برابری حساب خطلان را میباید تمامی یک گل زنند و خلاص. برای بازی نسبتا به خطر در قسم دوم یک گل دیگر در کار است به دسته. توپ از میدان بیرون نشده است. دوباره کناری خاموش میماند. سربان افغانوف سایچو بازارов پیشتر حرکت می‌نماید. سایچو کناری چپ خطلان چی در بازی گذشته و چی در بازی امروزه فعال است، با مراتب فعالتر که آنجا سایچو بازارov یک جا با سربان افغانوف بازی میکنند.
пас ба канори роси майдон каме сахтар иҷро карда шуд. Рӯзи Муҳаммад Абдурахмонов ба назарам ки дар рафтин рақобат аввалин пайвастшавии Рӯзи Муҳаммад ба ҳуҷум буд. Парвиз Боқиев Фирдавс Абдусалимов зери фишор тӯбро бармегардонад ба Адамс Лайнел. тӯб аз майдон берун нашудааст. Пас ба марказ дақиқ аст. Бебомгин партоб ба самти пеш. аммо Рӯзи Муҳаммад аввалин шуда ба тӯб мерасад. Абдурахмонов маълум аст ки Хуҷанд бо як гол қаноат нахоҳад кард ва ҳуҷумҳои худро идома медиҳад. аммо фарқ дар қиёс бо нимаи аввал ҳамин аст ки Хатлон ҳам ба маротиб фаъолтар гаштааст. Бебомгин тӯбро аз даст медиҳад муҳофизатгари кореягӣ. Лайнел дар марказ муборизаи шадид мебарад Торсо Кристиан Додзи. Сайчо Бозоров Худоидод Узоқов тӯбро бармегардонад ба Сайчо. ва аз бозингари Хатлон тӯб аз майдон берун мешавад. пеш аз бозии аввал муқобили Хатлон, яъне пеш аз рақобатҳои даври нуҳум, раиси вилояти Хуҷанд, мазарат раиси вилояти Суғд бо футболбозони Хуҷанд вохӯрие анҷом дод барои ислоҳ кардани вазъият ва барои беҳтар намудани бозии даста. зеро ки дастаи Хуҷанд ҳамаҷониба аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, аз ҷониби роҳбарияти вилоят ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад ва даста тақозо мешавад ки бозии хуберо ҳам нишон медиҳад. он бозиҳое ки қаблан даста нишон медод албатта қобили қабул нестанд ва ҳамин сабаб шуд ки Рустам Хоҷаев аз мақомаш сабукдӯш шуд. аниқтанаш он ҷо дақиқ муайян нест ки ӯ сабукдӯш шуд ё ба истеъфо дод худи мутахассис. ба ҳар сурат сармураббӣ ваз карда шуд ва ба ҷои Хоҷаев Нумон Ҳасанов мутахассиси ӯзбекистонӣ таъин гардид ба симати сармураббии Хуҷанд. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ. камтар муҳофизатгарон Энок Аритиро бо тӯб таъмин карда истодаанд. ҷоҳонгир Эргашев тӯбро аз дур сар дод тамовари Хуҷанд. барои ҳамин ҳам барои муҳофизатгарони Хатлон баҳри бартараф кардани ин ҳуҷум он қадар мушкиле набуд. аз оғози мавсим бозии Хуҷанд чандон рангин набуд. дар рақобати аввалини худ онҳо аллакай бо ҳисоби калон мувоҷиҳаи шикаст гардиданд. бо ҳисоби калон аз Истиқлол 4-0. пас аз он бошад мусовӣ буд бо Регартад аз 2-2 ва ғалабаи аввалин ва ягонаи худро то ин дам дастаи Хуҷанд дар дербии шаҳри Хуҷанд бар Эсхата ба қайд гирифт 1-0. пас аз он бошад даста ягон маротиба пирӯзӣ ба даст наовардааст. мусовӣ бо Равшан 0-0. мусовӣ бо Файзкан 2-2. аз по меафтад бозингари Хатлон, аммо қоидаи бозӣ вайрон нашуда буд. ва инчунин дар даври ҳафтум низ Хуҷанд мусовӣ бозӣ карда буд бо Куктош ва пайҳам 2 бохт. 2-0 аз Кемевеа ва 2-0 аз Хатлон. даста бошад акнун заминаи хуб гузоштааст дар ин дидор ки пирӯзӣ ба даст биёрад. голи аввалин онҳо ба самар расониданд ва дар хатти дифоъ низ устуворона бозӣ карда истоданд. Хатлон қариб ягон маротиба ба таври хавфнок ҳуҷум ташкил накардааст. Резбоев
پاس به кароматулло саидов خیلی بود که تو از دست кароматулло партоби ту ба канори рости майдон паси бисёр дақиқ ҷонгир эргашев дар дохили ҷаримагоҳ аст эргашев манзарат ин нозим бобоҷонов буд эҳсон бобоев саидов фираз абдусалимов ишора карда истоаст ки ҳамдастагонаш бояд ба куҷо кушода шаванд рӯзи муҳаммад абдураҳмонов бошад осон тӯбро аз назди پای خوشنودبک بزرگ زده از میدان بیرون کرد. پرتاب‌های هوایی بعضا اجرا می‌نمایند با جریمه‌گاهی رقیب بازیگرانی خوجند، اما در میدان آنها یگان سلبازی ندارند که در رقابت دوم خوب بازی کرده توانند. برای مثال هست حمله‌آور سربیایی درکوبیدوف، اما او در حیط ذخیروی است. وضعیت می‌تواند که خطرناک باشد. ارگاشف، جهانگیر، گزارش جهانگیر بنیاد خوب است. پرتاب تو با جریمه‌گاه ببومگید ضربه سختی او. نه نتوانست که دقیق ضربه به جلو آمد این بازیگر. دیگر باید تو صاحب بشن بازیگران خوجند. نظیم باباجانوف ببومگین انا این واقعا با هجوم و فشار جدی مانند است. ارگاشف ضربه او خیلی بلند از حد بلند تو روان کرد جهانگیر ارگاشف. فشار فوتبال خوجند ادامه می‌یابد. ببومگین بسیار با کناری راستی میدان نظیم باباجانوف تلاش میکند. تو از میدان بیرون شد متاسفانه. چرا به خود اومدن نمیتواند پس از این فشارهای زیادی خوجند دسته خطلون. شاید نبودن عمرجان شریفов سخت تاثیر میرساند به دسته، اما یک نفر نباید که چنین تأثیری کلان داشته باشد به نتیجه های یک باشگاهی کلان. خطلون واقعا باشگاهی کلان است شخصا به عقیده من، دارای تاریخ غنی. ببومگین پاس به مرکز بسیار خوب. ارگاشف 4 نفر در از پیدا میشد. فرصت برای ضربه زنی ندارد این بازیگر. باید که با خوشنودبک بازی میکرد جهانگیر ارگاشف، اما خواست که این حمله را خودش مستقلا تا به آخر برده رساند. با جایش میکرد кароматулло саидов. ولی بازی ویران کرده شد. تو به حال وضعیت های بحثناک قریب که نیستند. یگان مراتب ما داور خودی رسان نشدیم و علایده قید نکردیم. این معنی کاری خوبی داور است، اما خطلون با قوی کم هجوم کرده است. پس به کنار راستی میدان کوچکارف امکانیت است برای خطلون در این زمان. نه در یک ردیف صف روختن بازیگران خوجند و توانستند که درست حالت را برطرف سازند. افغانوف سیچو بازارف توپ رو برمیگردند به محافظتگران. توپ را با این خوجند جاخ ارگاشف از کنار راستی میدان فرار میشود او از علیشیر براتوف. علیشیر براتوف از توپ سرعت برابر شده میتواند با ارگاشف. افتشی ارگاشف دوباره احسن خاموشی رو اختیار میداد. اونجا قاعده ویران کنی نبود. رستم جان کوچکارف پیش توپ رو پرتاب میکند با نادریک. کوچکارف پرتابی دوموکوفی اووسو. پای بازی مقابل احسان باباєв واقعا ویران کرده شد.
зарбаи сахт хӯрдааст эҳсон бобоев. барои ин табибони хуҷанд ба майдон мебароянд. ҳуҷумои зиёев қурбон нагардон ба шорух қирғизбоев. ҳуҷумои зиёев дар хати дифоъ бозӣ карда истодааст айни замон, чунки Кароматло Саидов ба бозигаронад ва Аҳмадзода ки тарки майдон кард дар ҷои ӯ ҳуҷумои зиёев асту дар воқеъ худи ҳуҷумои Кароматло Саидов бозӣ карда истодааст. Абдусалимов, эҳсон бобоев зери фишор маҷбур шуд тӯбро баргардонад ба мувозиргарон. Адам Слайнал тӯбро ба аут мезанад мувозиргарӣ. Хуҷанд Адам Слайнал тамошобини азиз, гарчанд ки ному насабаш бештар шабоҳат мекунад ба шаҳрвандони кишварҳои африқоӣ, дар асл ӯ шаҳрванди Федератсияи Русия аст. 28 сола ва ин бозигар тамоми корномаи худро ба истифодаи якчанд дастаҳо дар Русия гузарондааст ва дастпарвари мактаби клуби марказии варзиши артиши Россия аст, яъне ЦСКА. Дастпарвари ЦСКАи Москав аст. инчунин дар чемпионатҳои Испания, Беларусия ва Қазоқистон баромад кардааст ва инчунин Арманистон ва Черногория. дар Испания албатта дар бошгоҳи Серседа ки дар дивизионҳои поёнӣ ҳунарнамоӣ мекунад, дар лигаи олии Қазоқистон ва дар лигаи олии Арманистон. таҷрибаи хело калон дорад ин бозингар. Адам Слайнал то ҳол муаллифи голи ягонаи дидор ба ҳисоб меравад. ҳуҷуми Хатлон, Сурмон Авонов аз канори чап. Авонов чарх мезанад. Саидчоп Бозоров. Пас ба канори рости майдон. Ғарибки Аспо афтад. Орузу Ҳамад Абдурамонов бо гӯл кардани мувозинат. Фирас Абдусалимов. ва ду бозигари Хуҷанд ба якдигар бархӯрданд. Сахт ба якдигар бархӯрданд, аммо Беҳроз Муртазоев ишора мекард ба Энокалити ки ӯ тела дод рақибро ки боиси бархӯрди ду бозигари якдаста шуд. бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. Бале, тела дод аст Энокалити. барои ин ҳам бозигарони Хуҷанд сахт ба якдигар заданд. Адам Слайнал ва Кароматулло Саидов буд. тағйирот дар ҳайати Хатлон. Фирдавс Алиазаров бояд ба бозӣ дарояд. он пеш аз он бошад, аммо тағйирот дар ҳайати Хуҷандро нишон медиҳанд. Фахриддин Аҳтамов
ба рақобат ворид мегардад. ба ҷои Кароматло Саидов осеб бардошт, барои тарки майдон мекунад. акнун ки Фахриддин Ахтамов медорад, Ахтамов ба канори рост меравад ва ҳуҷумои Зуев ба мавқеи худ бармегардад, ба мавқеи муҳофизатгари марказӣ. тағйирот дар ҳайати Хатлон акнун аз майдон гирифта мешавад. Двомокофи Овусу ва ба ҷои Фирдавс Алиназаров медорад ба бозӣ. ӯ дар дидори гузашта низ аз ҳайати захираӣ ба бозӣ даромада буд. ва инчунин Тоҳирҷон Тағоизода ба ҷои Рустамҷон Кучкаров. Тоҳир Тағоизода ва осиби гузашта яке аз футболбозони дурахшони Хатлон маҳсуб меёфт. имсол бошад ба гумонам бинобар Осеб камтар бозӣ карда истодаст. футболбоз дар рақобати гузашта умуман иштирок накарда буд. имрӯз бошад дар қисми дуюм ӯро ба майдон медарад Асадиддин Ҳабибуллоев. бозигари моҳир аст. ӯ муҳофизатгари ҳуҷумкор аст. тарихи камол бозӣ мекард. Бебомгин партоби ӯ ба фазои озод ва тӯб рисол карда мешавад ба Сафарванд Ғафоров. осон тӯбро ба даст гирифт дарвозабон. Боннадерик аз канори чап озод аст бозигари Хатлон. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ. Фаруқи Ғизбоев бо муштонаш тӯбро зада ва аз ҷаримагоҳаш берун мекунад. агар раваду Хатлон ҳисобро баробар созад, барои Хуҷанд дубора пеш гузаштан хело мушкил мегардад. аз ҳамин имконяте ки Хатлон ин замон медиҳад ба даста, яъне ба дастаи рақиб, бояд ки Хуҷанд истифода барад. яъне айни замон Хатлон бо қувваи хело зиёд пеш рафта истодааст. зеро ки вазъият тақозо менамояд чунин бозиро. Один отскочить. бояд қайд кард ки дар варзишгоҳи Спартак 3,5 мухлис аст. тибқи маълумоти расмӣ 3,5 мухлис бозиро ба таври зинда тамошо доранд. шумораи кам аст фикр мекунам барои дастаи номдор ва овозадори Хуҷанд. бояд ки мухлисони бештар ҷамъ оянд барои бозиҳои хонагии ин даста. Бебомгин тӯбро қабул мекарду дар марказ, пас ба Эҳсон Бобоев. рисоли Эҳсон ба канори чапи майдон бо як расиш зарба. чӣ қадар зебо буд ин зарба. Хушнудбек Бозоров агар гол мешуд бовар кунед, шояд ки яке аз голҳои зеботарини мавсим мегардид. акнун Элогарити зарбаи сӯи дарвозаи Хуҷанд хуб дарк кард ки мавқеи худро гум кардааст. Шорух Қирғизбоев бидар авоҳи такрои бори дигар зарбаи Хушнудбек Бозоровро мебинем бо як расиш бо пои чап. зарбаи тобноки ӯ чӣ қадар зарбаи мураккаб буд аз ҳисоби иҷроиши зарба, аз ҳисоби тӯби ҳавоиро ба по дуруст расондан. бо як усули зебо тавонист ки зарбаро занад ин бозингар. бозӣ Худудун Узоқов чанд назар аст дар майдон. аммо вақт ҳаст барои Хатлон ки ҳисобро баробар созад.
پیش از بازی مقابل خوجند در دور نهم خطلون با استقلال بازی کرده بود. فیروز علی‌نظرов از مسافه دور تصمیمی که ضربه زند. فرصت است علیزاده برای خطلون، ضربه سوی دروازه و توپ از پالوی یول میگذارد. چگونه امکانیت بود این زمان برای مهمانان برای برابر کردن حساب. طاهر جان تقوی‌زاده توپ را صاحب شد در داخل جریمه‌گاه. البته اینجا قاعده بازی ویران شده بود و فیروز علی‌نظرov ضربه زد. ضربه شد سخت نبود اما نادرست تقسیم شدن بازیگران خوجند باعث شد که طاهر جان تقوی‌زاده به موقع ضربه زنی خوفناک برآمد. خطلون در بازی دوره هشتم پس از بازی سوپر جام ضد استقلال بازی کرده بود و با حساب کلان باخت 5-0. استقلال معلوم بود که غضبی زیاد دارد. دو بازی پیام از روشن باخت کرده بود و معلوم بود که وظیفه اساسی استقلال نشاندن به تمام مخالفان خود که فضا در دسته خوب است و اما باخت تصادف بیشتر نیست. برای این هم در بازی نوبتی در حال برای اصلاح کردن وضعیت 5 گلی به جواب به دروازه خطلون زدند. علی‌نظرov سلمان افغانов در کانال راست تکون بازی کرده است. از مبارزه طاهر جان تقوی‌زاده با مقصد اجرایش در اصول زیبا سلمان افغانov توپ را از دست می‌دهد. عبدالسلیمov Adams Lionel فیروز عبدالسلیمov با اشتباه‌های خیلی زیاد راه می‌دهد بخصوص پاس‌های نو. توپ دست میگیرد قرغیزبویف. هجوم‌های خطلون در قسم دوم خیلی خوفناک هستند و در نیمه دوم با حفظ کردن بعض از بازیگران و با وارد کردن بازیگران الهیده بازی است برای تیم ملی شد. نشون که خیلی بازی ویران کرده است در ارض هوا عبدالرحمانov. دور اجازت میدهد بازی ادامه و بعد فیروز عبدالسلیمov نشان داده است که باید در پیش کشیده شوند بازیگران خوجند. احسان از توپ طلا میدهد بازیگران عبدالرحمانov به بامگین را کارت زرد دارد. این بازیگر باید خاطر رسان شد. برای همین باید احتیاط کار باشد موفقیت کنوری خطلون زیرا که کارت زردی نوبتی
сабаби кам мондани дастаи хатм дар майдон мешавад. Озим Бобоҷонов партоби ӯ ба ҷаримагоҳ, зарба бо сар. На, чандон зарбаи сахт набуд. Сафармад Ғафуров зуд тӯбро бозӣ медарад. даҳ дақиқа дигар мемонад то анҷоми рақобат. албатта Хуҷанд бо тамоми қувваи худ кӯшиш карда истодааст ҳисоби ба дастовардоро нигоҳ дорад, то ки ҷуброн созад ҳадди ақал он ду бохти пайҳамро ва дар сурати пирӯзӣ албатта шонс дорад ки Хуҷанд ба зинаҳои болотар барояд, зеро ки хатлон назарат ҳосилот бо Истиқлол бозӣ дорад. Регар бозии наври худро баргузор кард ва шикаст хурд аз клуби марказии варзиши Артиш ва ҳадди ақал дар сурати пирӯзӣ аз Регар мегузарад. Хуҷанд дар сурати бохти ҳосилот аз Истиқлол аз ҳосилот ҳам мегузарад ва бо Куктош баробар мешавад. Файскан дар бозии дигар тамошобини азиз бояд ҳатман қайд кард, чун ин бозиро мо наметавонем тақдими шумо гардонем, зеро ки дар як вақту соат бо бозии Хуҷанду Хатлон шурӯъ шуд ва дар як рӯз се бозӣ баргузор мегардад. Се бозиро нишондан ғайриимкон аст. вақте ки қариб дар як вақт ҳар се бозиро баргузор мегарданд. дастмоло гарда истодааст бар Файсканд. ҳамон дақиқае ки ман дида будам ҳисоб 2-0 буд ба фоидаи Равшан Сормон Афғонов. наметавонад ба тӯб хуб расад ин бозингар. фурсати беҳтарин буд айни замон ва нигаронкунанда аст бозии муҳофизатгарони Хуҷанд. аллакай дуюмин имконияти беҳтарин барои меҳмонон. яке барои Тоирҷон Тағоизода муҳайё гардид, якумаш барои Сарбон Афғонов. хулас Файскан бо эҳтимоли зиёд мағлуб мегардад аз дасти Равшан ва Хуҷанд дар сурати пирӯзӣ якбора баробар мешавад бо инчуни Куктош ва Файскан. ҳоло бозӣ майдон карда шуд. берӯз Муртазоев корти зард нишон медиҳад ба Алишер Баротов. зебо гузашт Эргашев аз Алишер Баротов, аз собиқ ҳамдастаи ӯ аз собиқ ҳамдастаи худ аз байни пойҳои Баротов тӯбро гузаронд. аз тарафи дигараш ҳаракатро шурӯъ кард ки Алишер Баротов пас аз ин сардани нангини рақиб ба хосӣ омад ки қоидаи бозиро вайрон кунад. стандарти Бебомгин шояд ки зарба мезанад мустақиман ӯ зарба мезанад Бебомгин бисёр хавфнок иҷро менамояд ин зарбаро ва тӯб бандак баландтар аз дарвоза мегузарад. аммо Сафармад Ғафуров ҳамаро хуб идора карда истода. танҳои ҷойгиршавии бозингарони Хуҷанд имрӯз хело аҷиб аст. онҳо ба назарам ки бо се муҳофизатгари марказӣ бозӣ карда истодаанд. Адам Слайнел, Парвиз Боқиев ва инчунин аз тарафи рост Ҷумабой Аҳмадзода нақши муҳофизатгари марказиро дошт, зеро ки гарчанд мавқеи дифоъгари камдор дошт, аммо пеш қариб ки намерафт.
назарзода ба ҷои абдураҳмонов ба бозӣ медарояд. در حیات دستگاه хуб мефаҳмад асадин ҳабибуллоев ки روزی روزی محمد عبدالرحمانов фалаки корти зард дорад ва чанд дафъа аз фиқоя бизо вайрон карда истодаст довар барои ҳолати навбати шад ки набахшад ва ба ҷои ӯ бошад назарзода ишора гардид. Сафиаллоҳ рақами 67 муҳофизатгар аст. муҳофизатгари канорӣ. бозоров партобию дар кунҷи кор мекунад. хушнудбек бозоров аз нигоҳи шахсии ман дар ҳар ду бозие ки ба майдон дар қисми ними ворид мегардад арзанда аст ки дар бозиҳои минбаъда одат аст ҷой диҳад. бояд ки Нумо Ҳасанов рӯи ин масъала фикр кунад. ӯ ба далели одвор дар як мавқеъ бозӣ мекунад, ҳавовари канори чап. аммо хушнудбек дар ду бозие ки охирин аст барои хуҷанд воқеан ҳунари баланд нишон дод ин бозингар. Сафарвард Ғафуров аз ҷои худ дур мебарояд ва тӯбро зуда аз ҷаримаго берун менамояд. Эҳсон Бобоев, Ҳоҷибой Зиёев аз канор сурат меафзояд. Ҳоҷибой ва мақсади ягонаи ӯ айни замон зарбаи кунҷи кор кардан аст. Сафарвард Ғафуров аз ҷои худ боз мебарояд ва зуд тӯбро пеш равон мекунад. хуб мефаҳмад ин дарвозабон ки вақт хело кам мондааст то анҷоми рақобат. Бебомгин ва ба таври фаврӣ ҳисобро баробар кардан дар кор аст. Фирҷон Тағоизода бисёр зебо аст, чанд нафар мегузарад. партоби тӯб аз ҳад баланд ва осон тӯбро ба даст мегирад Шорух Қирғизбоев. дар даврҳои навбатӣ бояд гуфт тамошобинони азизу арҷманд дастаи хатлон муқобили Истиқлол бозӣ мекунад. хуҷанд бошад зидди ЦСКА ё худ клуби марказӣ Вардиш Артиш. ҳар дастаҳо аз дасти рақибони даври навбатии худ дар марҳилаи аввал бохт карда буданд. хатлон 5-0 аз Истиқлол, хуҷанд бошад 2-0 аз КМВА. барои хуҷанд фурсати беҳтарин барои интиқом ситонидан. Фирдавс Алиназаров зарбаи сахту иҷро мекунад. бенатиҷа аст ин зарба. Дарко Биедов ба бозӣ хоҳад даромад ба ҷои Ҷаҳонгир Эргашев. давар талаб мекунад ки табибон ба майдон ворид шаванд. аз майдон Нозим Бобоҷонов бароварда мешавад. барои ин Дарко Биедов на ба ҷои Ҷаҳонгир Эргашев, дар ҳоле ки нақша ҳамин гуна буд ки ба ҷои Эргашев дарад Биедов, аммо ба ҷои Нозим Бобоҷонов ба рақобат ворид мегардад. Нозим Бобоҷонов муаллифи партоби головар аст дар ин дидор. пас аз паси бисёрам хуби ӯ баъз адам гол зад. фурсат барои Биедов бо сар зарба мезанад ӯ бо аввалин асишаш метавонист ки муаллифи гол бигардад ин бозинга, аммо дуртар буд то ба дарвоза.
баъд ки тӯбро манъ карда зарба мезад ин бозингар. тӯбро аз даст медад به بومگین. вайронкунии навбатӣ o'z این namunaviy nishon medad imrӯz дифоъгари маркази Хуҷанд Адам Слайнов. бехато илова бар ин муаллифи гол ҳам гашт ин футболбоз. акун фурсат барои хатмо метавост ки пайдо шавад, аммо Фирас Абдусалимов пешдастӣ кард. воқеан босурат аст ин бозингар ва чолок аст. Сафармат Ғафоров аз канори рост ӯро пешравон мекунад Фахриддин Аҳтамов. Алишер Баротов 4 дақиқа вақти кифоя аст барои Хатлон ки ҳисобро баробар созад. боқои бештар пеш рафтан дар кор аст. дигар фикри дифоъ кардан уман ҳуҷат надорад. Торҷон Тағоизода пас ба марказ. мубориза барои замон Узоқов. Арити пас ба канори рости майдон Сургул Афғонов. пайни ҳам бозӣ мекунад Боладерик Афғонов. тӯб аз назди пои Сайфуллоҳи Назарзода гириста шуд ва қоидаи вайронкуниро ба қайд мегирад довар. муқобили Дарко Биедов. инҷо як низои ба вуқӯъ мепайвандад. корти зард ба Хушнудбек Бозоров барои тӯбро нагузоштан ва барои вақтро кашола додан аст. бояд қайд кард ки бозиҳои даври навбатӣ яъне даври 11-ум санаҳои 23 ва 24 май баргузор мегарданд, яъне ки 4 рӯз пас. Эргашев дар хати нимуҳофиза бубинед ки қарор дорад. қиптар баргашт ва ба нимуҳофизаёрон кӯмак кард ин футболбоз. дар ин дидор шояд ки Адам Слайнов беҳтарин бозингар эътироф шавад. як қоида вайронкунии дигар аз ҷониби Алишер Баротов. ин бозингар ҳам корти зард дорад. ва 4 дақиқа илова шуда низ ба анҷом мерасад, аммо довар фикр кардан имконият медиҳад ки аз вазъияти стандартӣ истифода барои футболбозони Хуҷанд. Ҷаҳонгир Эргашев бо Бемгин аз тӯб истоданд. бозигузорӣ карда мешавад ва довар ба маркази майдони шура менамояд. ба анҷом мерасад рақобат ва пас аз бохт дар бозии сафарӣ муқобили Хатлон, ин дафъа дар бозии хонагии Хуҷанд бо ҳисоби 1-0 бо шарофати голи Адам Слайнов зафар меёбад. ҳамин тариқ даста тавонист ки аз зинаи охирини ҷадвал боло барояд. даста соҳиби 10 гол мегардад ва баробар мешавад бо Файсканд ва Куктош. ҳар сеи даставо акнун 10 имтиёзӣ доранду Регартадаз якҷо бо ҳосилот поинтар мефароянд. имсол воқеан мавсими ҷолиб аст барои тамошобинон, зеро ки даставо ба ҳамдигар хело ва хело зич истоданд ва ҳар давр даставо мавқеашон иваз мешавад. ин аз рақобатпазирии даставо дар ин мавсим шаҳодат медиҳад.
тамошобини азиз, дар ҳамин ҷо гузориши мустақими мо аз шаҳри хуҷанд аз варзишгоҳи спартак ба анҷом мерасад. меҳровари кишвар будам ки ин бозиро барои шумо шарҳ додам. боқи сарбаланду хонобод бошед ва футболи тоҷикро пайгирӣ намоед. Якҷо бо телевизиони варзиш. хайр.